खादिन्छ ल पुड्का पुड्की मान्छेहरूलाई गाह्रो छ हौ हेर त बिचोक पुड्की हुन नि गाह्रो छ गाह्रो हानिन्छ झ्याम्मै गइन्छ झ्याम्मै कमाइन्छ दारु खाइन्छ दारु सही बाँचेको कुरा सही है सही मोबाइल आयो के हो फेरि यस्तो नमुना लुजा गीत त कडा छ त कान्छीको कस्तो लाग्यो साथीहरू गीत ल कमेन्ट गर्नु होला लाइक गर्नु होला তোমার নাম কি ल তুমি কি পারো কিচ্ছু পারো না ভিডিও করবো আমার সাথে টিকটকে ভাইরাল হইবা কেমনে ভাইরাল के হইবা यो তোরা হাসিস করে এই তোরা হাসিস করে के हो नि यस्तो यार मोटो पतलो त ट्याक्कै छ त यार